नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी औ काहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 25 तारिख 2026 रविवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी उदला मयूरभंज रे आज पुणी थरे सेई नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कांकदिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी उषुमा नखरा कटक रे। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बिरिशपुर जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी उचिंडा हरिहाट पाणीकोइली जाजपुर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जालपुर जाजपुर। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी भंडारी डिहा घसीपुरा केन्दुझर। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी असुराली भद्रक रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी बड़ बिरुआ पाणीकोइली जाजपुर। आजिर नाटक बारगाल। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी पुटसाही पंडुआ ढेंकानाल। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी काईपड़ा बरी जाजपुर। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी पांच गछिया सुनीति महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी ईशाला छेंडीपदा केन्दुझर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अरखपुर 22 मौजा जाजपुर। आजिर नाटक अधा रहीगला आम कहानी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी बारहाटीपुरा केन्दुझर। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी झुंटुणा मंजूरी रोड भंडारी पोखरी भद्रक रे। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार शेष रजनी मताबाज हाटडीही केन्दुझर रे। आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी ओहिहास काटिया जाजपुर। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेइगला कि। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी बेलपाल बांधपाटण राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी निमपुर पटामुंडाई केन्द्रापड़ा। आज पुणी थरे सेई नाटक तू बोधे मो भाग्यरे नाहू। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कोइलीपुर राजकनिका केन्द्रापड़ा।
ଆଜିର ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରହମ୍ବା ପସ୍ତଳ ଅଡ଼ଶପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କ୍ଷୀରିପଦା ବୈଶିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହାଟକରନ୍ଦା ବନ୍ଦାଳ ଛତିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାହାମା ମକରମେଳା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୁଆଁ ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ବଜାରରେ ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷ। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପୀରହାଟ କମାରିଆ ନୂଆସାହି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଜଳବନ୍ଧ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କେଶରୀପୁର ବଉଳଗଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜୟପୁର ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମୁନ୍ତୁଣିଆ କାକଟପୁର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଠଗୁଛି ଚଣ୍ଡୀପୁର ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇର୍ଦା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଚଷାପଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଞ୍ଜିଆପାଳ ଦବଲ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗିଟି ମତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ସାଦି ରାମନଗର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଳସାହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଳସୁଆ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କିଆରଦା ବୁଡ଼େଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତଳଦୁମକା ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜୟପୁର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଶୁଦା ଖୁଣ୍ଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଇତାବାହାଳ କତ୍ରାପାଲି ଛକ ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା
नाटक परिवर्तन मध्य होई पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। एई तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।